हाय एवरीवन समस्त को गोटे स्पेशल वीडियो समस्त स्वागत करी। एबे ग्राम रोजगार सेवक ऑल ओडिशार पिला माने समस्ते पकेइबाकू चाहूचंती एवं एथिरे प्लस टू रही क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ कंप्यूटर को लेकिन सेमानकर द्वंद्व ओ लेवल सर्टिफिकेट जेहेतु पचार सेमानकर प्रश्न एवं ता सहित छोट मोट जिनस जॉब प्रोफाइल रे आम सेठी कोन काम करियाकू पड़िबो केते घंटा काम करिवु छुट्टी केते समय हमको मिलिबो सैलरी केते हमको मिलिबो प्रमोशन केमती कोन हबो आकु नेकी जो ओडिसा रो पिला मानक भितरे प्रश्न कारण आमे जदियो बाय पेपर आमे देखुचे एआई जिंस लिखाई छी किंतु प्रैक्टिकली जदि जने किए सेही डिपार्टमेंट रे थाए एवं सेही पोस्ट नेई थाए बा करू थाए तो सी हमको डिटेल्स रे कहबो जीआरएस विषय ऑल ओडिसा पिला माने जानिबा चाहूतिले तो सेतिबे मु आज मोर साथी सूर्यकांत को सी ग्राम रोजगार सेवक रे अछंती कार्यरत वर्तमान पे तो सी तुम बेटर सॉल्यूशन दे परिबे आ विषय रे तो स्वागत करिबा सर आज आपन को मो चैनल को स्वागत सूर्यकांत सर धन्यवाद सर बहुत सारा पिला जानिबा को चाहूचंदी जेमि आपन को कहली जीआरएस विषय रे जीआरएस टा सर कोन से जो जीआरएस रहिছে सर से कोन जीआरएस होची ग्राम रोजगार सेवक तार फुल फॉर्म होची ग्राम रोजगार सेवक आउ तार पंचायत रे काम होची से एनआरजीएस डिपार्टमेंट रे काम करे। हां एनआरजीएस सर कोन एनआरजीएस कोन एनआरजीएस होची महात्मा गांधी गोटे कर्मभित्तिक योजना सेतिरे माने गाँ गाउली रो लोक मानकू नै काम रे हमें नियोजित करिवा। अच्छा धन्यवाद सर तापर नेक्स्ट आसीबा एनआरजीएस अंडर रे काम करिया पडुची ताले आपनको सर कामटी कोन जे ग्राम रोजगार सेवक हबो तो क्वालिफिकेशन ताकर प्लस 2 सर्टिफिकेट सर मागुची कंप्यूटर आपण से दीटा को लेके कोन सर काम करंती पंचायत रे नहीं हमर क्वालिफिकेशन होची मिनिमम क्वालिफिकेशन होची प्लस 2 पास तार ऊपर स्तर को जहा रहली किछ प्रॉब्लम नाही आउ बाकी रहिला हमर कंप्यूटर सर्टिफिकेट होची आउ मो प्रायोरिटी दिया जाउची ओ लेवल सर्टिफिकेट प्रायोरिटी दिया जाउची ओ लेवल सर्टिफिकेट दिया जाउची ओ लेवल सर्टिफिकेट केमित कोन सर सिलेक्शन हबो जदी मु भी पकेइची बहुत सारा पिला भी अलगा पिला माने पकेइबे प्लस 2 मोर अछि 10 पास करिछि सर्टिफिकेट मो पकारे अछि ओ लेवल रो बा जदी नाही पीजीडीसी रहिछि जदी ए जिंस तक अछि हां एटा भी साथी माने को टिए कहि देबी सर टिए कहि देबी जदी ओ लेवल सर्टिफिकेट जहा पाखर अछि ताकू प्रायोरिटी दिया जिवो तार तो पीजीडीसी पिला भी पकेइ परिबे डीसीए सर्टिफिकेट जदी अछि भी पकेइ परिबे सिलेक्शन सर केमती आपनकर आपनकर जे कोनोसी सर्टिफिकेट थिले कंप्यूटर सर्टिफिकेट थिले आपन पकेइ परिबे किंतु विशेष प्रायोरिटी दिया जाउची ओ लेवल सर्टिफिकेट को। आज्ञा सर सिलेक्शन सर केमती हबो आउ सर एर सिलेक्शन प्रोसीजर होची मार्क प्लस 2 मार्क ता सहित ओ लेवल सर्टिफिकेट कि जे कोनो सर्टिफिकेट थिले सेही अनुसार प्रायोरिटी अनुसार आपनको दिया जो सिलेक्शन दे आगे तो सिलेक्शन जदी गोटे पिला सर हे जाउछ धर मु हे गेली सिलेक्ट मु पकेइथिली मु सर हे गेली मते को गोटे जिल्ला रे तो मु नियत पकेइब सर तो मते कोड जॉब मिलिबो मु कोड केमदी कोन चाकरी करिब सर तार क्राइटेरिया प्रथम मूल कथा होची जे कम दरमारे गोटे जीआरएस पंचायत रे काम करे ताकू प्रथम करी निज ब्लॉक ही दिया जाए तार पाख हबो काम करिया मध्ये सुविधा हबो तापर जदी भी निजर ब्लॉक न मिला तार पाख जोटा पड़ोसी ब्लॉक सेटा ही दिया जाए ताले ब्लॉक रे ही चाकरी करिया पड़िबो निज ब्लॉक रे मिलले मिलिबो एटा कम दरमा जेहेतु अछि नल नै पाख ब्लॉक रे मध्ये ताकू दिया जाई पारिबो आज्ञा सर जदी निहाती जदि से चाकरी कला बाद ब्लॉक को गले आपनकर निज निज ब्लॉक रे काम कले केते घंटा सर काम करिबा को पड़िबो वर्क ड्यूरेशन केते वर्क ड्यूरेशन टा होची हमर 10 टा रु 5 टा रहउची खाइबा समय घंटा 1.5 घंटा छुट्टी रहउची किंतु काम 3 घंटा रु 4 घंटा कले काम ही नहीं काम बहुत कम भल कथा सर हला सर पार्ट टाइम आकार जदि जने के वगैरह वर्तमान पे ग्रेजुएशन सरीची से चाहू अदर किछि प्रिपरेशंस करिया पे ए पोस्ट को पकेई दबो जदि तार किछि समय मिलिबो पढ़ा पढ़ी करिया पे हाँ समय मिल पारिबो किछि असुविधा नहीं से ऑफिसर जेहेतु पाख ब्लॉक दिया जिवो अध घंटे भितरे तो सी तो निज ब्लॉक रे पहुंच परिबो ना पहुंच परि काम करि परिबो तेणुकरी किसी प्रोब्लेम होनी से सकाळ पाठ पढ़ा पढ़ी करि परिबो रात्रि घरे पाठ पढ़ा पढ़ी करि परिबो आउ गोटे कथा सर पार्ट टाइम कथा हम आलोचना कले
जदि सर जड़े फुल टाइम जो रहिबा को चाहिबो से कहबो कि नाइ ग्राम रोजगार सेवक रे रहिबी दरमा सर तार ହୁଁ। केते मिलिबो जदि फुल टाइम से करिया को चाहिबो ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି ଅଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଦରମା ସେଟା ହଉଛି 7,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ସେଟା 8,500 ଟଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସିଏ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇପାରିବ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ଅଲଗା କାମ ପାଇଁ ରହୁଛି। ସେଟା ସେଇ କାମ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ମିଳିବ, ତାକୁ ମିଳିବ। आउ किछि एक्स्ट्रा अलाउंसेस मोबाइल पे जो मोबाइल रो जो बैलेंस वगैरह ହଁ पकेबा ସେଇ 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 ଯୋଉଟା 1,000 ଟଙ୍କା କହିଲି ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ସେ 1,000 ଟଙ୍କାରେ 500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଆସ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କାମ। ताले आपण कहबा कथा पाखापाखि 8,000 प्लस दरमा मिलिबो वर्षे पर ना फास्ट दिनरु केते मिलिबो ସେम- फास्ट मासरे ସେମିତି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଦରମା 9,500 ହେଇଯାଉଛି। अच्छा सर बहुत भल कथा सर 9,500 पाखापाखि पाइबे दरमा पिला माने पाइबे तापरे आर्थ सर कैरियर कोन अछि जदि मु रहिबी मते आगु परमानेंट करा जाय पारिबो कि मोर जदि अदर कोनोसी जॉब सेते रहिला बाद परमानेंट बाद मते प्रमोशन वगैरह अदर जॉब को मिलिबो कि ନିହାତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଦର ଜବ୍ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଦର ଜବ୍ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ 5 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ, ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ଗେଜେଟ ଆସିଥିଲା ସେ ଗେଜେଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଓ କୁ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଓ କୁ ସାର୍ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ସାର୍ ହଁ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ଆସିଥିଲା ଲେଟର ବି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ବଢିବ ବୋଲି। ସେ ଲେଟର ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ହେଇନି, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଯେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ 2 ମାସ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ। ସାର୍ କେତେ ଖଣ୍ଡ 8,000 ଦରମାଟା 9,500 ଦରମାଟା ସାର୍ କେତେ ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି? 9,500 ଦରମାଟା 13,000 ଟଙ୍କାକୁ ହେଇଯିବ ବୃଦ୍ଧି। ଭଲ କଥା ହେଲା ସାର୍ ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲାଟି ଚାହିଁବ ନିଜ ବ୍ଲକ ରେ କାମ କରିକି 13,500 ପାଖରେ ଦରମା ଯଦି ପାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲ ଟାଇମ ଚାହିଁଲେ ଫୁଲ ଟାଇମ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନିହାତି ତାପରେ ସାର୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଆପଣ ବି କହିଲେ ପ୍ରମୋସନ ବି ଡିଓ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଡକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଯଦି ଭଲ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ପ୍ରମୋସନ ବଗେରା ବି ତାଙ୍କର ବଢିଆ ସେ ଅଛି। ଆଉ ଡିଓ ଇଏ ପ୍ରମୋସନ ହେଲେ ସାର୍ ତାଙ୍କର ତ ଦରମାଟି ସାର୍ ଅଧିକା ହବ। ନିହାତି ନିହାତି ସେଟା ରହୁଛି 1,900 ଗ୍ରେଡ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତାପରେ ସାର୍ ଆଗକୁ ଯିବା ସାର୍ ଇଏ ତ ବେସିକ ଜିନିଷ ସରିଗଲା ଯୋଉଟାକ ପଚାରିବାର ଥିଲା। ସାର୍ ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେମିତି କି ସାର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର୍ ବାହାରି ନାହିଁ ଏଯାବତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି ଆଗକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିବ। ହଁ। ନାଇଁ ନିହାତି ନିହାତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଜିଆରଏସ୍ ମାନେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଓ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ଏଇଟା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2 ମାସ ଭିତରେ ବାହାରିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଭଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବି ସାର୍ ଆସୁଛି ବଡ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଏତେ ହଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଧରାଯାଉ 20ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, 20ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ 20 ଜଣ ଜିଆରଏସ୍ ଦରକାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତିକିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଥିବ ପର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ଜିଆରଏସ୍ ହିସାବରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେତିକିଟା ବ୍ଲକ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ସେତିକି ଜଣ ଜିଆରଏସ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ ନିହାତି ନିହାତି ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ। ନିହାତି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ବହୁତ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟ ନୂଆ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାକିରି ହବ ସେମାନେ ମାତ୍ର 13 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଉ ସବୁ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ଆଉ ପୁରୁଣା ପିଲା ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଓକୁ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପରଚୁନିଟି ରହିଛି ଯୋଉମାନେ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପକାନ୍ତୁ। ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଯଦି +2 ଭଲ ମାର୍କ ଅଛି 10th ଭଲ ମାର୍କ ରହିଛି ତା ସହିତ ଓ ଲେଭେଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସିଏ ପିଜିଡିସିଏ ଅଦର କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେନି, ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଓ ଲେଭେଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି କୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ସାର୍ ବି କହିଲେ ସାଲାରୀ ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଢିକି ଯୋଉଟା 8,000 ଅଛି ଲେଟର ମଧ୍ୟ ଅଫିସିଆଲି ହେଇଛି ସେଟା 13,500 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ସମୟ ମାତ୍ର ଆପଣ କାମ କରିବେ 4.5 ଯୋଉଟା ଅଫିସ ଆୱାର ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ମାତ୍ର 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାମ ରହିବ। ବାକି ସମୟ ବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢି ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ସାର୍ କହିବେ ଲାଷ୍ଟ କଥା? ଏତିକି ତ ସାର୍ ମିନିମମ କଥା ଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଚାରିବା କଥା। ଆଉ କଣ ସାର୍ ଯୋଉ ରହିଛି ଜିଆରଏସ୍ ରେ ଆଉ କଣ କରିହବ ବା ଲାଷ୍ଟ କଥା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ।
ସେମାନେ ନିଜେ ଜବ ରେ ରହିକି ବି କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ପାଠ ପଢାପଢି କରିକି ଅଲଗା ଜବ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରି ଯାଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଫ୍ୟୁଚର ବି ଅଛି, ଆଗକୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଓ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଯାଇ ପାରିବେ। ରେଗୁଲାର ବି ହେଇଯାଇ ପାରିବି 5 ବର୍ଷ ଯଦି ସଠିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ରେଗୁଲାର ନିହାତି ନିହାତି। ଆଠର ବଡ ଅପରଚୁନିଟି ସାର୍ କଣ ହେଇପାରେ? ବାକି ଯଦି ଅଦର ଜବ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ହଉ କି ଅଦର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲ ରେ ବି ପିଲାମାନେ ପକଉଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ଯେତିକି ଅପରଚୁନିଟି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲା 5 ବର୍ଷ ପଢିଲେ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ଏଇଆ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ରେଗୁଲାର ହବ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଯୋଉଟାକ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ଦରକାର ଥିଲା। କାରଣ ଅନ୍ ପେପର ବହୁତ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିକି ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେତିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯାହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର। ତ ବହୁତ ବହୁତ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଥିବାରୁ। ଭାବୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଥିବ। ଫିର ବି ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ବାକି ରହିଯାଉଛି ଚ୍ୟାନେଲର କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିବେ, ଏବଂ ବାକି ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିବାରୁ। ଯଦି କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ନିହାତି ନିହାତି। ଓକେ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।